السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أعتذر عن عدم تنزيل فيديوهات الدروس باستمرار نظرا لضيق الوقت وعدة التزامات أخرى، ونزولا عند رغبة بعض التلاميذ. سأحاول الشرح بالعربية والفرنسية، المهم هو أن تصل المعلومة، وسأحاول إن شاء الله قدر الإمكان تنزيل فيديوهات الدروس باستمرار إن شاء الله. Donc dans cette vidéo, je vais continuer l'explication des parties du chapitre concernant les mécanismes d'absorption de l'eau et des sels minéraux par les plantes. Bien sûr qu'entre dans la deuxième unité intitulée la production de la matière organique et le flux d'énergie, étudiée pendant le niveau de première année baccalauréat sciences expérimentales. Donc dans cette vidéo, je vais aborder deux activités. La première activité concerne les principes des échanges hydriques au niveau des cellules végétales, et la deuxième activité concerne la mise en évidence des échanges de soluté au niveau de la cellule végétale. Donc la deuxième activité qui concerne le principe des échanges hydriques au niveau des cellules végétales غادي تلقاوها في la première partie في la vidéo اللي سبق لي حطيت، غتلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. وبالنسبه دابا في هاد لا فيديو غادي نتناولوا لا troisième activité concerne la mise en évidence des échanges des solutés au niveau de la cellule، يعني كيفاش المواد المذابه اللي هي لي سوليتي كتبادل ما بين الخليه والوسط الخارجي ديالها. بالنسبه للطريقه ديال الشرح، بزاف ديال التعاليق كيطلبوا مني نشرح بالعربيه، وبغيت نعرف انطلاقا من هاد لي دو فيديو اللي حطيت الاخرين واش هاد الطريقه ديال الشرح بالعربيه مزيانه ولا نزيد نشرح اكثر بالعربيه. Maintenant passons à la deuxième activité, donc la mise en évidence des échanges dissolutés au niveau de la cellule végétale. Donc toujours en termes de l'expérience du Trochet. Donc pour expliquer les variations du volume de vacuum sur l'effet de la concentration du milieu, du Trochet a proposé en 1827 un modèle explicatif des mouvements d'eau à travers une membrane semi-perméable. C'est l'osmomètre du Trochet représenté dans la figure ci-dessus. Donc le même principe. Donc là, غادي نحاولوا نديروا une explication pour trouver maintenant les principes qui régulent les échanges اللي كتبان les échanges ديال les solutés مثلا المواد المذابه. Donc dans un premier temps, donc عندنا A contient l'eau distillée, B contient la solution du saccharose. Donc après un certain temps كنشوفوا ان le milieu saccharose le niveau ديالو كيتزاد. Donc هنا selon la loi d'osmose يعني ان l'eau passe d'un milieu hypotonique vers un milieu hypertonique من l'eau distillée حتى كيمشي la solution du saccharose. Après on trouve que le niveau ديال la solution de saccharose a diminué نزل. Donc هنا يعني ان الماء مشى ثاني l'eau passe du milieu où il y a le saccharose vers le milieu où il y a l'eau distillée. Donc هنا غادي يكون عندنا un changement de concentration هو اللي خلى الماء يمشي من le milieu de saccharose vers le milieu de l'eau distillée. Donc هنا la seule explication هي ان le saccharose a diffusé du cristallisoire vers le bichère. Donc le cristallisoire vers l'entonnoir vers le bichère. Donc هنا تاني غنشوفوا l'inverse. Donc le saccharose a passé d'un milieu plus concentré لان هنا كاين عندي السكروز وهنا l'eau distillée. Donc a passé d'un milieu plus concentré vers un milieu moins concentré. Donc l'inverse de l'osmose. Donc اللي كيتحكم لنا في les échanges de solutés c'est le phénomène de la diffusion. Donc هنا الانتشار. Donc عكس l'osmose. Donc الماء passe d'un milieu moins concentré vers un milieu plus concentré. Les solutés كتف العكس. Donc d'un milieu plus concentré vers un milieu moins concentré. Donc c'est normal. إلا بغينا نقسو من لا كونسونطراسيون ديال واحد لا سوليوشن راه خصنا نحيدو منه لي موليكول ديال هذاك لا سوليتي. هادشي اللي وقع لنا. دونك هنا
la diffusion, l'inverse de l'osmose. Donc l'augmentation du niveau de la solution de saccharose est due à la pénétration de l'eau du cristalliseur vers l'entonnoir à travers la membrane semi-perméable. Semi-perméable. Il y a appel d'eau dû à une différence de pression osmotique. Donc le retour au niveau initial s'explique par la diffusion des molécules de saccharose à travers la membrane selon la loi de diffusion. Donc on a la loi de diffusion du milieu plus concentré vers le milieu moins concentré. L'osmose خاص بالماء, la diffusion خاص بالسوليدité. وعلاش نقص الماء؟ لان ملي تزاد لا كونسونطراسيون في لو كريستاليزوار دونك بيان سور الماء ثاني غينتقل من لونطونوار لو كريستاليزوار. هذاك الشيء علاش لو نيفو ديال لو ساكاروز نزل. نشوفوا دابا اين اوتر شوز toujours dans la diffusion. غنشوفوا دابا des types de diffusion. Donc une étude de la vitesse de diffusion du glucose. هنا ضروري نقراو attentivement les données ملي كتكونوا في l'examen باش تحددوا لي mots clés وتقدروا تجاوبوا على les questions. En fonction de sa concentration à travers une membrane séparant deux compartiments liquidiens, le premier contient une solution de glucose et le deuxième contient l'eau distillée. A permet de tracer les courbes ci-contre. Donc on a la vitesse, donc la courbe la vitesse de diffusion en fonction de la concentration du glucose. On a deux membranes. On a une membrane biologique, يعني ديال la cellule, يعني خاص بلا cellule, ou membrane artificielle بحال le cellophane etc. يعني واحد الممبران كتصايب. دونك نشوفوا هنا اول حاجه كنديروا لا ديسكريبسيون اللي قال لك ديكريغ لي دو كورب et proposer une explication. Donc هنا كنشوفوا ان la vitesse de diffusion augmente avec l'augmentation de la concentration du glucose. Donc كندير la description concernant la membrane artificielle. Donc ملي كيكون la membrane artificielle كيفرق ما بين les deux compartiments كنشوفوا ان le glucose passe la vitesse de diffusion augmente avec l'augmentation de la concentration de glucose. Mais pour la membrane biologique, il y a l'augmentation de la vitesse de diffusion avec l'augmentation de la concentration de glucose, mais à un certain moment, donc il y a la vitesse qui devient constante malgré l'augmentation de la concentration de glucose. Donc on a l'explication اللي كنا نديرو وانا في la membrane artificielle. Donc toujours كيكون داك لو باساج ديال الجلوكوز à travers la membrane. ملي كنزيدو الكونسونطراسيون كتزاد لا فيتاس. دونك ما كاينش اشكال. هنا دونك عندنا membrane بيولوجيك هذا كيعني بان هاد الجلوكوز ما كيدوش à travers la membrane biologique بكل سهوله. دونك كاينه شي حاجه كتعاونو. دونك كاين دي بروتيين اللي كيعاونوه باش انه يدوز à travers la cellule اما يدخل او يخرج. دونك الا افترضنا باغ اكزومبل il y a دي ترانسبورتور اللي هما عباره عن دي بروتيين. دونك ملي كنزيدو الا كانت لا كونسونطراسيون قليله دونك غيكون مثلا اون بروتين هو اللي كيعاون لو جلوكوز. زدنا لا كونسونطراسيون غتولي دو بروتيين. زدنا لا كونسونطراسيون تولي 4 بروتيين انسي دو سويت حتى كنوصلوا 10 ديال البروتيين كلهم كيتساعدوا كيعاونوا لو جلوكوز انه يدوز. دونك 10 ديال لي بروتيين مشغولين. دونك مالغري l'augmentation de la concentration غتبقى لا فيتيس ديال لا ديفيزيون دو جلوكوز لا ميم. دونك هنا غنوليو نهضروا على لا ديفيزيون سامبل يعني à travers une membrane artificielle librement كدوز librement. وغنهضروا على لا ديفيزيون فاسيليتي. دونك علاش؟ لان كاين دي بروتيين اللي كيعاونوا الجلوكوز باش يدوز à travers la membrane biologique. Donc هنا غادي on peut déduire que كاين des molécules اللي غيدوزو rapidement à travers la membrane de la cellule وكاين des molécules اللي كيحتاجوا des protéines كيعاونوهم. هنا كنهضروا على diffusion simple ou bien libre وكنهضروا ثاني على diffusion facilitée. Donc la courbe 1, membrane artificielle, la vitesse de transport du soluté augmente avec l'augmentation de la concentration. On parle d'une diffusion simple à travers la membrane de cellophane. La courbe de membrane biologique, on remarque que la vitesse de transport de soluté augmente
progressivement avec l'augmentation de la concentration puis devient constante, malgré l'augmentation de la concentration. Ceci montre que la membrane cytoplasmique, il y a de la membrane de la cellule, intervient dans la diffusion des solutés. يعني ما كتبقاش دوز هكاك بوحدها. صافي؟ يعني كاين دي بروتين اللي كيعاونوها وكنهضروا على لا ديفيزيون فاسيليتي. هو دوك لي بروتيين بويسكو ان الجليكوز واحد لا موليكول كبيره مقارنه مثلا مع ان ا ولا سي ال، دونك كاين دي بروتيين اللي كيعاونوه كنهضروا على ديفيزيون فاسيليتي. نشوفوا d'autres types de transport, bien de diffusion. Donc, Valonia est un genre d'algues qui se présente généralement sous forme d'association de cellules géantes dont le diamètre peut atteindre chez un certain espèce de centimètres. Toujours les questions, l'exercice, quand on a des données, les cellules ont des noyaux multiples et de nombreux chloroplastes. Le tableau suivant montre la comparaison entre des ions du suc intravasculaire à l'intérieur et des cellules de Valonia et l'eau de mer. Donc on a le Valonia, donc la vacuole, le cytoplasme, le noyau ou l'eau de mer. Donc on a des ions Na+, مع K+, كنلاحظوا أن la concentration ديال Na+ ou K+ différente entre la vacuole et l'eau de mer. Donc quand je fais la concentration de Na+ très élevée dans l'eau de mer, donc il est plus concentré que la vacuole. Et quand je fais K+, l'inverse, la concentration du K+ très élevée dans la vacuole par rapport à l'eau de mer. Donc normalement, il est selon la diffusion, ou bien la loi de diffusion, les ions de Na+ passent de l'eau de mer vers la vacuole pour atteindre l'égalité ou bien l'isotonie. يعني التوازن. normalement هنا عندي concentration élevée, هنا concentration faible, donc Na+ يدوز toujours من l'eau de mer vers la vacuole. وهنا ثاني K+ l'inverse يدوز من la vacuole vers l'eau de mer باش نحصلوا على التوازن. دونك هذا هو النورمال. ولكن هنا ما عندناش هذه الحاله، دونك عندنا malgré ça toujours l'eau est plus concentrée en Na+ et la vacuole est très concentrée en K+. دونك هنا عطاونا واحد حاجه اخرى. L'utilisation d'un inhibiteur de production d'ATP اللي هي الانرجي الطاقه provoque la disparition de différence de concentration entre les deux milieux. Donc باش تمشي هاد لا ديفيرونس وتولي ايزوتوني داروا واحد لينيبيتور مثلا السيانور، هذا مثلا كيحبس لا برودكسيون دينيرجي. تما ملي تحبست لا برودكسيون دينيرجي عاد رجعوا لي كونسونطراسيون ايغال. دونك هنا on peut déduire que باش تبقى هاد لا concentration différente entre la vacuole et l'eau de mer صنع l'énergie. Donc باش toujours le transport ديال Na+ se fait du vacuole vers l'eau de mer, donc contre le gradient décroissant de la concentration. اتجاه معاكس donc moins concentré vers le milieu plus concentré. وهنا K+ toujours غيمشي من l'eau de mer, donc d'un milieu moins concentré vers un milieu plus concentré. Donc هنا مادام عندنا l'intervention de l'énergie، donc هنا غنهضروا على واحد لو تيب دو ترونسبور اللي هو ترونسبور اكتيف، يعني كيستعمل الطاقه، داكشي اللي تسمى actif, donc le transport actif. Donc on remarque une différence de concentration ionique entre l'eau de mer et la suc vacuolaire. Le suc vacuolaire est plus concentré en K+, et l'eau de mer est plus concentrée en Na+. Selon le principe de diffusion, les ions passent du milieu hypertonique vers un milieu hypotonique. Donc, entrée de Na+ et sortie de K+, ce qui entraîne une isotonie entre les deux milieux. Mais les données montrent un maintien de la différence de concentration entre les deux milieux. L'ajout d'un inhibiteur de production d'ATP l'énergie entraîne un arrêt de passage des ions du milieu hypotonique vers un milieu hypertonique, d'où l'isotonie. باش نحصلوا على l'isotonie. يعني هي التوازن. Donc pour maintenir l'inégalité des concentrations des ions de part et d'autre,
de la membrane cytoplasmique, les échanges d'ions se font contre le gradient décroissant, contre la loi de diffusion de concentration en utilisant l'énergie. Donc, c'est le transport actif. En continuant d'autres types de diffusion. Donc, la diffusion est le passage des molécules dans substances dissoutes à travers une membrane perméable du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Pour mettre en évidence les différents comportements de la membrane vis-à-vis certaines solutés, on réalise les expériences suivantes. Lorsqu'on plonge un fragment d'épiderme d'oignon blanc dans une solution de rouge neutre, on observe une coloration rouge rapide. Donc, la vacuole colorée en rouge, qui gardent leur couleur même si on replonge cette préparation dans l'eau distillée. Donc, le rouge neutre, la vacuole devient rouge. Ou la cellule dans l'eau distillée, toujours la vacuole rouge. Donc, la cellule a permis au rouge neutre d'entrer dans la cellule, mais il n'a pas permis la sortie de rouge neutre. Donc, خلاتو يدخل ولكن ما خلاتوش يخرج. Donc, هنا نقدروا نهضروا على شنو؟ نقدروا نهضروا على la perméabilité ou bien نقدروا dans la diffusion la perméabilité orientée. Donc, موجهة. Donc, هنا واحد النفاذية موجهة perméabilité orientée. يعني أن لا سيلول يمكن أنها تسمح لدي موليكول باش يخرجوا ولكن ما تخليهمش يدخلوا. ou bien l'inverse, donc تخليهم يدخلوا ما يخرجوا. donc هنا نقدروا نهضروا على la perméabilité orientée, يعني كتوجه نفاذية موجهة. Des cellules végétales placées dans différentes solutions de même concentration observées en microscope montrent un changement d'aspect en fonction du temps. donc هنا عندنا les résultats. مثلا عندنا كلوريد الصوديوم، عندنا لاسيتات d'amonium، عندنا السكروز. لا ماس مولير ديالهم كنلاحظوا بان السكروز هو اللي عنده لا ماس مولير الكبيره. دونك ابري 5 minutes دونك بلاسموليزي، دونك سي نورمال لان الماء خرج، لان عندنا في دي كونسونطراسيون très élevées des milieux hypertoniques، donc c'est normal. Après 10 minutes عندنا كلوريد الصوديوم تورجيسون، لا سيلول اللي كاينه في الكلوريد الصوديوم ولات تورجيسونت. دونك هذاك يعني ان الماء دخل، دونك لا كونسونطراسيون هنا تبدلوا، يعني ان الكلورور دو صوديوم il a entré à l'intérieur de la cellule, ce qui a entraîné l'augmentation de la concentration à l'intérieur de la cellule. هنا le chlorure de sodium مشى selon la loi de la diffusion من le hypertonique, le milieu hypertonique vers le milieu hypotonique. وملي ولا la concentration à l'intérieur de la cellule élevée, donc l'eau a passé d'un milieu hypotonique vers un milieu hypertonique, toujours selon la loi d'osmose. هنا كنشوفوا ان لا سيلول كاينه في لاسيتات d'amonium toujours elle est plasmolysée، ou le milieu saccharose toujours la cellule elle est plasmolysée. هنا après 20 minutes عاد ولات la cellule اللي كاينه في لاسيتات d'amonium turgescente. Donc la même chose, donc l'acétate d'ammonium a entré à l'intérieur de la cellule selon la loi de diffusion, ce qui a entraîné l'augmentation de la concentration à l'intérieur de la cellule, et par conséquent l'entrée de la cellule de l'eau, pardon, selon la loi d'osmose. Donc هنا كنشوفوا ان الكلورور دو صوديوم بدا كيدخل à travers après 10 minutes. صافي. ولكن هنا il a commencé à entrer après 20 minutes. Donc هنا عندنا une différence de la vitesse d'entrée. Donc هذا دخل avec très vite, une grande vitesse، وهذا avec une faible vitesse. Donc هنا كاينه différence. Donc هنا نهضروا على perméabilité différentielle، يعني يمكن دي موليكول selon la taille ديالهم. دونك هذا لاطي ديالو صغيره دخل ابري 10 مينوت، هذا لاطي ديالو كبيره دخل ابري 20 مينوت. دونك سولون هاد لا فيتيس. دونك هنا ولي كنهضروا على لا بيرميابيليتي ديفيرونسيال.
هنا كنشوفوا ان après même 30 minutes où la cellule placée dans la cellule de saccharose toujours reste plasmolysée. Donc هنا كنستنتجوا بان لا سيلول ما خلاش لا موليكول دو ساكاروز تدخل. دونك هنا كنوليو نهضروا على لا بيرميبيليتي ولا ديفيزيون سيليكتيف. لا بيرميبيليتي سيليكتيف يعني ان ممكن تخلي دي موليكول يدخلوا ودي موليكول ما تخليهمش يدخلوا. Donc, l'observation de la cellule, de la coloration rouge des vacuoles s'explique par la diffusion de rouge neutre du milieu extracellulaire hypertonique vers le milieu intracellulaire hypotonique. Ces vacuoles gardent leur couleur rouge. Ceci montre que le rouge neutre ne diffuse pas dans l'autre sens. Même si راه كاينه في واحد le milieu hypotonique. هنا كنهضروا على la diffusion orientée. On explique la plasmolyse après 5 minutes par la diffusion d'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire suivant la loi d'osmose, mais le retour à la turgescente se fait progressivement en fonction de la masse molaire des solutés. Donc on parle de la diffusion différentielle. اللي شفنا في الكلور دو صوديوم والاسيتات d'amonium. Pour le saccharose, le maintien de la plasmolyse montre que la membrane plasmique a laissé diffuser le chlorure de sodium, l'acétate d'ammonium, mais pas le saccharose, vu sa masse molaire importante. Donc on parle de la perméabilité sélective. Donc la membrane plasmique est une barrière sélective. ماشي أي molécule غتدخل و أي molécule غتخرج. Donc il y a une sélection qui régule les échanges pour maintenir une différence de concentration. لان ممكن مثلا تحتاج واحد لا موليكول وممكن تكون واحد لا موليكول توكسيك اللي خص لا سيلول تخرج. دونك هنا هاد لا ممبران بلازميك كيدخل دون لا ريغولاسيون ديال هاد لي زيشونج. Entre le milieu extracellulaire et intracellulaire, on distingue deux types de transport membranaire. Donc عندنا transport passif اللي هو la diffusion facilitée ou bien diffusion simple. Donc إلا كانت لا موليكول صغيرة غتدوز اترافير لا ديفيزيون سامبل. الا كانت كبيره عندنا واحد لاطاي غتكون عندنا ديفيزيون فاسيليتي. وكاين ترونسبور اكتيف اللي كيحتاج لينيرجي. دونك لو ترونسبور باسيف se fait selon les lois physiques de la diffusion. Diffusion simple يعني les ions traversent librement la membrane cytoplasmique du milieu hypertonique vers le milieu hypotonique. Diffusion facilitée, le transport des ions se fait sans apport énergétique à l'aide des protéines membranaires. Et le transport actif, le transport d'ions se fait du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique avec un apport d'énergie. Ou كنهضروا هنا على transport actif ou par exemple les pompes à sodium. Les pompes à sodium qui interviennent dans le transport actif. Donc j'espère que vous avez bien compris les principes des échanges hydriques et les échanges des solutés. Donc l'essentiel c'est comme ça. L'osmose c'est le passage de l'eau d'un milieu hypotonique vers un milieu hypertonique. Concernant les solutés, il y a un transport passif et un transport actif. Transport passif ما كيحتاجش l'énergie, fait diffusion simple. يعني كاين دي موليكول اللي يمكن يدوزو فاسيلمون اترافير لا ممبران بلازميك وكاين دي موليكول اللي كيخصهم دي زوتر بروتين اللي يعاونوهم باش يدخلوا دونك في الترونسبور فاسيليتي. الا بغينا واحد لا سيلول بغات واحد لا موليكول تمشي كونتر لو غراديون دي كرواسونت دونك دان ميليو ايبوتونيك فيغ ان ميليو ايبرتونيك. دونك خصنا هنا لينيرجي وكيدخلوا دي بومب هما دي بروتيين دو ترونسبور اللي كيديروا هاد العمليه وكنهضروا على الترونسبور اكتيف. وكاين ثاني ديفيرون تيب دو ديفيزيون. كاين ديفيزيون اورينتي يعني لا سيلول يمكن تخلي واحد لا موليكول تدخل وما تخليهاش تخرج او بيان لانفيرس. لا ديفيزيون ديفيرونسيال يعني هنا اذا كانت لا موليكول كل ما كانت لا موليكول لا ماس مولير ديالها صغيره كتدخل افيك اون غروند فيتيس. وكاين لا ديفيزيون سيليكتيف يعني ممكن في مره ما تسمحش مثلا واحد لا موليكول باش تدخل وبيان ما تسمحلهاش في مره باش تخرج. ممكن مثلا نجات واحد لا موليكول وبغات تحتفظ بها دونك ما كتخليهاش تدخل. دونك bon courage et on se reverra dans
زي نوتر فيديو ان شاء الله. وما تنس ما اي حاجه اي تساؤل كان عندكم يمكن لكم تخليوه تعليق وان شاء الله غادي نجاوب عليه. في رعاية الله.